Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Baik teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Di video kali ini insyaallah ta'ala kita akan mendengarkan penjelasan dari Syekh Dr. Usman Khamis. Beliau salah seorang ulama dari negeri Kuwait, ya, yang menjelaskan tentang taubatnya Abul Hasan al-Asy'ari dari faham Mu'tazilah menuju paham Ahlus Sunnah wal Jamaah di atas akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Baik, kami bawakan dari Syekh Usman Khamis. Ya, beliau bukan dari ulama Saudi, teman-teman. Beliau dari ulama Kuwait untuk membuktikan bahwasanya tidak hanya ulama Saudi saja yang menegaskan akan rujuknya Syekh Abul Hasan al-Asy'ari dari faham Mu'tazilah menuju paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik teman-teman, kita akan simak videonya dan nanti kita akan jelaskan bersama-sama. وأهل السنة. أهل السنة يقال لهم أهل الحديث ويقال لهم السلفيون، والأشاعرة فرقة تنتسب إلى رجل اسمه علي بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري. Nah, jadi ada seorang penanya mengatakan bahwa apa perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan Asy'ariyah. Ya, ingat perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan Asy'ariyah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dikenal dengan Ahlul Hadis atau As-Salafiyun. Ya, jadi penamaan Ahlus Sunnah itu bisa As-Salafiyun, bisa Ahlul Hadis, bahkan bisa Firqatun Najiyah. Adapun Asy'ariyah adalah salah satu sekte yang disandarkan kepada Ali bin Ismail, yaitu Abul Hasan al-Asy'ari. Baik, teman-teman, kita akan dengarkan. يرجع نسبه إلى الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري. Jadi nasabnya beliau Abul Hasan al-Asy'ari, nasabnya itu bersambung kepada sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Musa al-Asy'ari. أبو موسى الأشعري. وأبو الحسن الأشعري هذا ولد ومات أبوه وهو صغير. مات أبوه وهو صغير، وأمه تزوجت رجلا آخر بعد أبيه يقال له أبو علي الجبائي. وأبو علي الجبائي هذا كان رأس المعتزلة، يعني إمام المعتزلة في ذلك الوقت. أبو علي الجبائي هذا هو الذي ربى ابن زوجته ربيبه. Nah, jadi kata beliau, teman-teman, kemudian Abul Hasan al-Asy'ari ini lahir dalam keadaan yatim, ya, dalam kondisi yatim. Ayahnya meninggal ketika beliau masih kecil. Kemudian ibunya menikah lagi dengan seorang yang bernama Abu Ali al-Jubai. Sedangkan Abu Ali al-Jubai ini seorang pembesar atau tokoh Mu'tazilah di zamannya. Kemudian Abu Ali al-Jubai inilah atau ayah tirinya inilah yang mendidik, ya, Abul Hasan al-Asy'ari. Baik, kita lanjut, teman-teman. أبو الحسن الأشعري بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري هو الذي رباه، فنشأ مع المعتزلة أبو الحسن الأشعري طوال حياته. ولما بلغ 40 من عمره كان ذكيا فطنا. Nah, jadi karena wajar, teman-teman, ya, dididik oleh seorang ayah tiri yang berpaham Mu'tazilah. Apalagi beliau adalah pembesar Mu'tazilah, maka beliau tumbuh berkembang di lingkungan Mu'tazilah sehingga terdoktrin dengan paham Mu'tazilah sampai dia dewasa. Nah, ketika beliau usia kurang lebih 40 tahun, ya, beliau termasuk orang yang cerdas dan bijak, teman-teman. Lanjut. لما بلغ 40 من عمره كان قد استشكل أمورا كثيرة عند المعتزلة لم يقتنع بها، وذكروا أنه كان قد سمع
برجل يقال عبد الله بن سعيد بن كلاب. Jadi gini teman-teman ya. Setelah beliau berumur 40 tahun, beliau banyak meragukan ya akidah Mu'tazilah. Jadi beliau banyak kejanggalan dengan akidah Mu'tazilah. Kemudian dia mendengar salah seorang yang bernama Abdullah bin Kullab atau Abdullah bin Sa'id bin Kullab. Lanjut. وهذا عبد الله بن سعيد بن كلاب يعني بين المعتزلة وبين أهل السنة، بين المعتزلة وبين أهل السنة مذهب، واقتنع به كثيرا ومال إليه كثيرا، ولكن خالفه في أمور فترك الاعتزال وانتقل إلى عبد الله بن سعيد بن كلاب في فرقة من الكلابية. Nah, jadi teman-teman, kemudian beliau Ibnu Kullab ini, Abdullah bin Sa'id bin Kullab ini, akidahnya antara akidah Mu'tazilah dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi setengah-setengah teman-teman ya. Jadi Abdullah bin Sa'id bin Kullab ya, ini akidahnya antara Ahlussunnah wal Mu'tazilah. Jadi ideologinya banyak memengaruhi Abul Hasan al-Asy'ari dan beliau condong kepada Abdullah bin Kullab. Akan tetapi Abul Hasan al-Asy'ari terkadang berbeda pandangan ya dalam beberapa masalah. Kemudian Abul Hasan al-Asy'ari ini meninggalkan akidah Mu'tazilah dan mengikuti pahamnya akidah Abdullah bin Sa'id yang dikenal dengan sekte Kullabiyah. Ya, jadi paham teman-teman ya. Jadi setelah bertemu dengan Abdullah bin Sa'id bin Kullab, beliau sedikit tertarik dengan akidahnya Ibnu Kullab. Nah, tapi dari sisi lain beliau juga ada perbedaan. Sedikit tertarik, setuju, cocok dengan akidah Ibnu Kullab, tapi dari sisi lain beliau juga ada yang menyelisihi. Namun, kemudian beliau tinggalkan seluruh akidah Mu'tazilah dan condong kepada akidahnya Ibnu Kullab. Baik, lanjut teman-teman. وانتسب إليه فترة من الزمن ثم بعد ذلك تركه، وكانت عنده أفكار قال بها وأعلنها، كانت له منزلة بين الناس وهو متكلم وعالم، فأحبه الناس في زمنه فمالوا إليه بأفكاره الجديدة خلافا لابن كلاب وخلافا للمعتزلة، وهو لم يتعرف على مذهب أهل السنة. ثم بعد ذلك وقع بيده كتاب للإمام أحمد بن حنبل. Baik teman-teman, jadi kata beliau Abul Hasan al-Asy'ari setelah tertarik dan mengikuti akidah Al-Kullabiyah Abdullah bin Sa'id bin Kullab ya, kemudian beliau meninggalkan ajaran Mu'tazilah. Lantas Abul Hasan al-Asy'ari ini punya cara pandang sendiri yang beliau sampaikan kepada manusia. Al-Asy'ari punya cara pandang sendiri yang beliau sampaikan kepada manusia ya, sehingga Abul Hasan al-Asy'ari ini seorang pencerama dan intelektual terpelajar, sehingga manusia banyak yang menyukainya di zamannya ya. Dan Abul Hasan al-Asy'ari condong dengan ideologi barunya yang menyelisihi akidah Mu'tazilah dengan Kullabiyah. Namun pada saat itu beliau belum mengenal akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, terus ثم بعد ذلك وقع بيده كتاب للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فلما قرأه وعرف أن هذه عقيدة أحمد بن حنبل عقيدة الأمة تراجع من كل ما كان عليه وقال أنا أقول بكل ما يقول به أحمد بن حنبل. Baik. Kemudian teman-teman, setelah beliau mendapati kitabnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, lantas beliau sibuk mempelajari dan membaca kitabnya Imam Ahmad. Lantas beliau sadar, inilah akidah umat Islam
akidah yang sesungguhnya. Lantas beliau rujuk ya dari pemahaman sebelumnya dan mengikuti apa yang ditulis ya yang diyakini oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. ورجع إلى مذهب أهل السنة والتزمه حتى توفي، وألف في هذا كتابين اثنين: الإبانة في معرفة الديان في أصول الديان لأبي الحسن الأشعري، والثاني المقالات الإسلاميين. Nah, kemudian setelah membaca mentelaah kitabnya Imam Ahmad bin Hanbal, beliau taroja rujuk kepada pemahamannya Imam Ahmad bin Hanbal dan meninggalkan pemahaman Mu'tazilah dan Kullabiyah. Ya, pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana yang diyakini oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Dan beliau iltizam istiqamah di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah sampai wafat. Ya, dan sebagai bukti beliau rujuknya beliau kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah di atas akidah salaf, beliau menulis dua kitab. Yang pertama kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah, yang kedua Maqalat Islamiyyin. Baik, في هذين الكتابين يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة، ما عدا مسألة أو مسألتين أو ثلاث، يعني مسائل قليلة جدا ما زال متأثرا بها ولم يعرف فيها قول أهل السنة. Nah, jadi dua kitab inilah yang beliau tegaskan bahwasanya beliau di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Namun ada beberapa perkara yang masih terpengaruh dengan akidah sebelumnya, yaitu paham Mu'tazilah. Namun secara umum dua kitab ini, Al-Ibanah dan Maqalat Islamiyyin, adalah kitab yang menunjukkan beliau di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kembali kepada pemahamannya para salaf, mengikuti akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. وإلا التزم بقول أهل السنة، فمن يقال عنهم اليوم الأشاعرة يأخذون بزمنه قبل أن يرجع إلى عقيدة أهل السنة. يقولون أننا نأخذ بقوله قبل أن يرجع إلى عقيدة أهل السنة، يأخذون وينكرون أنه رجع إلى عقيدة أهل السنة، مع أن مؤلفات أبي الحسن الأشعري الموجودة تنطق بعقيدة أهل السنة والجماعة، فخالفوه في هذا. Nah, perhatikan nih teman-teman nih, poin penting di sini. Maka barang siapa yang mengakui atau yang mengaku sebagai Asy'ariyah, pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari di zaman sekarang ini, mereka justru mengikuti akidah Abul Hasan Al-Asy'ari sebelum beliau kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Asy'ariyah sekarang ini justru mengikuti akidahnya Abul Hasan Al-Asy'ari yang mana beliau sebelum bertobat di atas Mu'tazilah dan Kullabiyah. Bahkan sekarang mereka mengingkari taubatnya Abul Hasan Al-Asy'ari dari akidah sebelumnya, padahal beliau telah kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan dua kitab ini membuktikan, ya, mempertegas kalau beliau sudah terujuk kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Namun justru mereka menyelisihi akidahnya Abul Hasan Al-Asy'ari. Baik teman-teman, kita akan dengarkan lagi. وفي الحقيقة أن الأشاعرة اليوم لا ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري، ولذلك لا ينسبون شيئا إليه، وإنما ينتسبون إلى الرازي ولا ابن فورك والباقلاني وغيرهم، وإن كان. Baik, itu kan? Ternyata faktanya orang-orang Asy'ariyah sekarang ini, ya, hakikatnya mereka tidak mengikuti Abul Hasan Al-Asy'ari, akan tetapi mengikuti akidahnya Razi, Ibnu Fawrak dan Al-Baqilani. Baik teman-teman, jadi ini fakta teman-teman ya. Jadi orang-orang Asy'ariyah yang mengaku pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari justru mengikuti akidahnya mutakallimin dari kalangan Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi, kemudian siapa itu? Ibnu Fawrak, kemudian Al-Baqilani. Itu karena hakikatnya Abul Hasan Al-Asy'ari telah rujuk kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah di atas akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Baik teman-teman, kita akan lanjut lagi.
أحسن حالا من ابن فورك والرازي. فالأشاعرة اليوم الأصح أن يقال لهم الرازيون أو الفوركيون، فهم لا ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري أبدا. وأبو الحسن الأشعري من أهل السنة وليس من الأشاعرة في شيء. Nah, kata beliau, walaupun ya akidahnya Al-Baqilani ini sedikit lebih baik, lebih sedikit penyimpangannya, lebih baik daripada Ibnu Fawraq, daripada Ar-Razi. Ya, makanya orang-orang Asy'ariyah di zaman sekarang ini lebih tepat kita katakan Ar-Raziyun, lebih tepat kita katakan apa? Fawraqiyun, bukan Asy'ariyun. Karena Abu Hasan Asy'ari tidak di atas akidah Mu'tazilah. Justru mereka Asy'ariyah sekarang ini pengikutnya Ar-Raziyun dan Fawraqiyun. Ya, mereka sama sekali tidak mengikuti Abul Hasan Al-Asy'ari. Karena Abu Hasan Al-Asy'ari berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, bukan di atas akidah Asy'ariyah. Baik, lanjut teman-teman. عقيدة الأشاعرة الموجودة حاليا، وهم يخالفون أهل السنة في جل مسائل العقيدة، يخالفون أهل السنة، وإن كانوا يوافقونهم في بعض المسائل كعدالة الصحابة، مثلا يوافقون أهل السنة في عدالة الصحابة، لكن يخالفونهم في أول واجب على المكلف، يخالفونهم في الأسماء والصفات، يخالفونهم في علو الله تبارك وتعالى فوق عرشه، يخالفونهم في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، يخالفونهم في مسمى الإيمان، أشياء كثيرة جدا حتى في التكفير وغيره، يخالفون أهل السنة في مسائل كثيرة. Nah, kata beliau, Asy'ariyah di zaman sekarang ini banyak menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Asy'ariyah menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal akidah. Walaupun ada beberapa yang memang sejalan, ya, yang mencocoki akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti apa? Wudu adalahnya para sahabat Nabi. Ya, namun juga mereka menyelisihi banyak dalam perkara-perkara wajib bagi mukallaf. Ya. Seperti apa? Mengingkari akidah asma wa sifat, mengingkari uluhiyah Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arasy, mengingkari kaum mukminin nanti melihat Allah pada hari kiamat, mengingkari dalam masalah imam, bab imam, ya, dan banyak lagi, ya, dan banyak lagi, hingga dalam masalah hal takfir menyelisihi Ahlussunnah wal Jamaah. فلا شك أنهم ليسوا من أهل السنة، هم من الفرق التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة، فهي من هذه الفرق، ولكنها هذه الفرقة فرقة الأشاعرة تعتبر من أقرب الفرق إلى أهل السنة، يعني هم أحسن حالا من الرافضة، أحسن حالا من الخوارج، أحسن حالا من المعتزلة، أحسن حالا من الجهمية بفرقهم. Nah, kemudian kata beliau, namun tidak diragukan. Jadi tidak diragukan lagi bahwa Asy'ariyah ini adalah salah satu sekte atau firqah yang dikabarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Ya, 73 golongan. Jadi masuk dalam sekte 73 golongan. Akan tetapi teman-teman ini, sekte Asy'ariyah ini merupakan sekte yang paling dekat, lebih baiklah, lebih dekat dengan Ahlussunnah wal Jamaah dibandingkan Syiah, dibandingkan Rafidhah, dibandingkan Khawarij, dibandingkan Mu'tazilah, Jahmiyah, dan sekte-sekte yang lainnya. Lanjut. وهم أحسن الناس أقرب إلى أهل السنة، وإن كان الكلابية أقرب إلى أهل السنة من الأشاعرة، لكن الكلابية حاليا لا أعرف أن أحدا ينتسب إليهم. Nah, akan tetapi kata beliau, Kullabiyah ini lebih dekat dengan Ahlussunnah. Ya, Kullabiyah ini lebih dekat dengan akidah Ahlussunnah daripada Asy'ariyah. Ya, daripada sekte daripada bahasa Asy'ariyah. Namun sayangnya, ya, sekte Kullabiyah ini sudah nggak ada lagi teman-teman. Nggak ada lagi yang menisbatkan, ya, kepada sekte Kullabiyah, dan tidak ada pengikutnya. Ya, kata beliau, saya nggak tahu kalau ada pengikutnya sekte Kullabiyah. Baik, lanjut.
فالأشاعرة أقرب شيء إلى أهل السنة، ثم يأتي بعدهم ماتريدية، ثم بعد ذلك تبدأ الفرق تبتعد أكثر وأكثر عن أهل السنة. فالصحيح أن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة، ولكنهم يعني من فرق المسلمين، مسلمون هم ليسوا بكفار، ولكنهم من الفرق المبتدعة المنحرفة، والله العالم. Baik teman-teman, kata Syekh tadi, ya, sekte Asy'ariyah lebih dekat dengan Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian sekte Maturidiyah. Ya. Jadi teman-teman, bahwasanya sekte Asy'ariyah, ya, karena Kullabiyah sudah nggak ada di zaman sekarang yang menisbatkan kepada Kullabiyah, maka sekte Asy'ariyah ini lebih dekat dengan Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian sekte Maturidiyah. Jadi teman-teman, insya Allah yang benar, Asy'ariyah bukan dari Ahlussunnah wal Jamaah, akan tetapi mereka termasuk dari kaum muslimin, ya, bagian dari kaum muslimin. Dan kaum muslimin kita tidak boleh mengkafirkan, ya. Mereka kaum muslimin, mereka muslim, bukan orang kafir, tidak boleh dikafirkan. Namun sekte Asy'ariyah ini termasuk sekte dari kelompok yang menyimpang, ya. Ini kata beliau Syekh Utsman Khamis. Jadi jelas teman-teman, ya. Jadi bagi teman-teman yang masih belum percaya kalau Abu Hasan Asy'ari sudah tarojuk kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah di atas akidah Imam Ahmad bin Hanbal, coba teman-teman baca kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir juga menyebutkan. Kemudian Imam Dhahabi dalam Siyar Alamin Nubala juga beliau menyebutkan, beliau menegaskan, ya, kisah taubatnya Abu Hasan Asy'ari dari sekte Mu'tazilah Kullabiyah menuju ke paham Ahlussunnah wal Jamaah. Ini teman-teman, kalau kita mau jujur dalam beragama, ya, silahkan dibaca. Jangan kemudian kita taklid, ya, kita taklid mendengar kata orang bahwasanya dipalsukan kitab Abu Hasan Asy'ari, itu semuanya kedustaan. Mereka mencari celah, mencari alasan, karena akidah yang mereka yakini selama ini bertentangan dengan akidahnya Abu Hasan Asy'ari, sehingga mereka ngeles, cari alasan, katanya kitab Ibanah telah dipalsukan oleh Wahabi, kitab Maqalat Islamiyin dipalsukan, dan seterusnya, hanya untuk membela diri agar mereka tetap di atas akidah Mu'tazilahnya. Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.